Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini untuk satu lagi topik baru on the protection, which is grandfather of all protection OSEF. Datuk, segala datuk lah. So this is the very basic protection. Semua protection engineer, electrical engineer kena tahu lah pasal OSEF. Overcurrent and earth fault. Alright, so ini dah topik keempat. Semoga istiqamah terus sampai habis topik untuk protection ni lah. Okay, so kita akan cover on overcurrent 50, 51, 50 instantaneous, 51 IDMT ataupun definite mean time, and earth fault sama je 50G, 51G ataupun 50N, 51N lah, bergantung pada jenis connection untuk earth fault lah. Ada itu yang dipakai beza G dengan N tu . So overcurrent, what can cause an overcurrent? So, saya lupa. We have insulation failure, kegagalan penebatan, kegagalan penebat. Insulation failure, so flashover between phase, monkey on the transmission line, ada water ingress kat dalam terminal box, kat motor terminal box, kat dalam winding, kat switch gear kan, condensation semua tu. Error so kadang-kadang juga sebab human error lah, macam tersalah close earning switch on the live bus lepas tu tak ikut switching procedure salah kan, ataupun single line diagram salah, ataupun ada interlock yang tak betul lah. So impact dia injuries to personnel lah, sometimes can cause death lah, depending lah on how severe. So damage to equipment, of course lah, sebab copper melt, carbon soot, sebab bila berlaku flashover, nampak hitam ni. Hitam ni akan tinggalkan kesan debu di mana-mana dia lalu tu. So soot tu semua nak kena cuci. Kalau tak, soot tu adalah satu konduktor, and then fire, etc. lah. So tuan-tuan tahu tak berapa temperature ni? 15,000 paling maksimum dia boleh pergi lah untuk leburkan dia punya copper. Matahari pun dia punya permukaan baru 5,000 darjah Celsius. So boleh bayangkan lah, kita tak nak jumpa lah dengan flashover. So kena make sure protection ada, sistem kena ada, switching procedure, pakai live suit, arc flash protection semua kena pakai lah. Okay, habis on safety lah. So just some briefing on overload and overcurrent. Apa beza dia lah. So overcurrent, so reason dia selalu sebab faults lah. Faults meaning electrical faults lah, face to ground, three phase to ground. Kalau overload, excessive mechanical loading can be overloading, sebab excessive mechanical loading can be bearing tak ada minyak, bearing tak ada grease, ataupun bearing dah nak jam, ataupun ada unbalance pada rotor air gap ke. So itu semua boleh menyebabkan overload lah. And then number of phase, selalunya overcurrent 2 or 3 phase faults lah, ataupun phase to ground fault lah. So phase to ground dia panggil a fault, sorry. So 2 or 3 phase fault lah. So kalau overload, normally 3 phase kita akan nampak dia akan naik overload lah, kebiasaannya. 3 dia akan merasa lah. Okay, then occurrence, overcurrent semua electrical equipment, overload mainly motor, generator, macam tu lah. Okay, selalunya motor lah. So for protection, overcurrent we normally use MCCB. MCCB ada dua-dua, ada yang ada IDMT dengan high set sekali, ada yang ada high set saja. Fuses, ni mostly for high set lah. Dia IDMT punya karakteristik juga, tapi not good for low punya overcurrent lah. And then overcurrent relay lah, ada IDMT, definite mean time, you ada instantaneous. And overload, thermal overload is used for overload protection lah. So ni based on thermal memory, I2R semua tu lah. Okay, setting of protection can be higher than the thermal rating of the equipment. Maknanya kadang-kadang setting tu lebih tinggi daripada thermal rating. Semua equipment electrical ni dia ada thermal rating masing-masing lah. Contohnya transformer, switch gear, busbar boleh tahan 31.5 kA 1 second. Tapi kalau 80 kA mungkin 0.1 second. Sama juga macam transformer, dia ada short circuit rating juga. Untuk motor semua ada ketahanan masing-masing lah. So semua ada thermal rating dia yang dia boleh tahan sebelum dia punya insulation starts to breakdown. Thermal rating ni bukannya apa, dia just thermal rating
dia bukannya nak protect benda tu, copper tu boleh lebur kan. Copper boleh tahan 500 darjah Celsius, tak ada halnya. Yang tak boleh tahan ialah kita punya insulation. Sebab tu kita tak boleh nak panas lebih 120 darjah, 130 darjah. Sebab insulation tu in the long run dia akan breakdown lah. Okay. So overload normally kita set antara 100% to 115% lah, 110-115% lah, depends lah. Tapi kalau you pakai overload you ni untuk fire water pump, so this one kita tak apply. Yang tu kita kena comply dengan NFPA lah. NFPA dia nak minimum protection starting at 300% of full load current. Sebab kita nak apa? Sebab fire water pump ni is the last barrier. Kalau ada kejadian api ke apa, biarlah dia terbakar. Sebab kita biarlah dia pump sampai sehabis nyawa dia. So untuk fire water pump, dia bukan ikut normal load biasalah. So kalau tuan-tuan ada nak buat setting untuk fire water pump ke apa, boleh refer kepada NFPA lah. NFPA dia cakap minimum dia 300% kan? 300% of full load current. And then adalah okay, accuracy of setting not really required for overcurrent. For overload necessary. Maximum number of protection element at least 2 phase. Only 1 phase is needed lah for overload. Okay. Apa lagi itu saja. So types of overcurrent relay, kita ulang balik lah sikit lah. Classification tu kita dah ada cover sikit. 3 types kita ada instantaneous, not really instantaneous, dia ada still delay 1 to 2 cycles. IDMT, inverse definite minimum time dengan definite time lah, DT. So instantaneous, ANSI number 50. IDMT dengan DT, ANSI number 51. Ingat tu Okay, so ni ialah jenis IDMT. This konsep dia based on motor induction. So motor induction, you ada you punya status ni kat core ni, then this is your basically your rotor lah. So bila you ubah TMS tu, sebenarnya you ubah you punya kat mana you punya contact tu letak. Kalau letak TMS1 dia duduk kat ujung ni, dia punya moving contact ni duduk ujung ni. So bila dia tu dia akan pusing. Ke situ lah, something like that. Tak, sorry, TMS1 kat sini lah. So TMS makin dekat, dia makin mendekati stationary contact. Okay. So kalau TMS tengah, so your moving contact will be permanently here, somewhere there lah. So nearer to your non-moving contact, stationary. So this is your instantaneous type yang electromechanical relay. So dia ada semacam ferromagnet lah. Dia bila CT current cukup dalam, so benda ni ada spring yang memegang moving contact ni. So benda ni basically macam iron lah, metal iron. So dia akan attracted to this magnet. So kalau kekuatan magnet tu melebihi spring punya kekuatan, dia akan trigger lah. So yang you ubah plug setting tu, you ubah dia punya kekuatan spring tu lah sebenarnya. Alright. Apa lagi So ni 3 types overcurrent relay. Fault pun sama je lah sebenarnya. Cuma pick up dia rendah. So IDMT relay kita ada 2 setting. Satu ialah current ataupun plug setting. Current, plug setting. Current mungkin dalam bentuk secondary. Kalau 5A ataupun 1A. Ataupun plug setting lah. Plug setting mungkin dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk percentage. Contohnya kalau you cakap 75%, CT secondary 5M. Maknanya 75% daripada 5M setting dia. Current setting adalah 75% daripada 5M, which is 3.75. Itu current, in terms of current secondary. Tapi kalau plug setting, you kata 0.75 ataupun 75%. Okay, that is, inilah plug setting. The second is your TMS, time multiplier setting. Yang ni akan determine how fast, how slow you punya trip setting lah. So lagi tinggi TMS, lagi lambat dia akan trip lah. So karakteristik dia inverse time, maknanya berkadar songsang dengan masa. Makin tinggi current, makin cepat. So definite minimum time at high fault current due to relay iron consideration. So the x-axis is the current ataupun plug setting multiplier lah. So this one kena tengok lah. Then the y-axis is you punya trip time, your time lah, trip time . Okay. So how fast will IDMT trip? So dia depend pada magnitude of fault current, current setting dengan time multiplier setting.
So tuan-tuan, saya ulang sekali lagi apa yang kita masukkan dengan plug setting. Nampak sini, plug bridge. Kalau electromechanical realm yang CDG, CDG punya series tu, you nampak kan? Macam ada you punya clip pin tu, you cabut, lepas tu you pasang, you boleh ubah-ubah tempat kan, daripada 10%, 20%, 50%, 75%, 100%, sampailah ke 200%. So yang you ubah sebenarnya, you ubah the ratio yang masuk tu lah. So the lower ni, the higher ni lah. So inilah, sebab tu lah dia panggil plug setting. Sebab dia untuk biar kita ingat semula lah dari mana asalnya datang term ni. So sebab design dia gitu lah. Okay, then kita magnitude for current setting ataupun plug setting in this case. And then time multiplier setting. Okay, ni nampak clear sikit lah plug setting. You ubah 50%, you ubah 100%, sampailah 200%. So you ubah this, the tapping here lah. Dan you ubah you punya time multiplier setting. Sini tak nampak lah. Time multiplier setting, basically you ubah sini lah. Bila you ubah time setting, you are actually moving you punya moving contact lah. Daripada 1.0, 0.9, 0.8, 0.5 sampailah ke sini 0.1. Okay, tapi dalam relay relay microprocessor elektronik kita tak nampak lah. So kalau tengok relay lama ni, kita akan appreciate dengan lebih mudah lah macam mana dia, apa kita masuk plug setting dengan TMS. Okay, alright. That is, so ingat IDMT dua dia punya setting. Satu you punya current setting dengan you punya time multiplier setting. Berapa cepat dia trip bergantung pada magnitude of fault current. The higher, the faster. Okay, itu ya. Setting dua, current setting ataupun plug setting. Second ialah you punya TMS. Okay, contoh ni. This is a combination IDMT plus definite time and instantaneous. Walaupun instantaneous, not really instantaneous, dia adalah dalam macam ni, dalam 0.01, 0.02, 0.03, about 30 millisecond. So tu tak boleh nak apa-apa. Relay punya karakteristik memang itulah. Dia tak ada yang betul-betul ni. Sebab you still ada contact yang nak kena open close untuk bagi trip contact tu lah. So that is yang ada 20 to 40 millisecond tu lah. Then definite time kalau ikut dia tak ada curve lah. Dia cukup je current, dia akan trip. Contohnya setting sini, katalah sini 100M kan. Katalah sini 100M. So kalau 100M, dia cukup je 100M, dia tunggu time sebanyak ni berapa? 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 millisecond. Dia cukup 150 millisecond. So dia akan 3. Selagi current tu maintain lebih 100M selama 150 millisecond, dia akan issue trip lah. Ni IDMT lah, berapa current. So kita akan tengok. Okay, so ni contoh lah IDMT one plug setting 0.2 TMS. So yang ni dia pakai TMS 0.2 lah. Kita tengok belah ni, kanan ni. So kita start dengan IDMT dulu lah. So this is standard normal inverse standard inverse ataupun normal inverse IEC punya curve. You akan jumpa banyak, ada IEC curve, ada ANSI curve, ada IEEE punya curve, ada IAC punya curve, ada yang custom punya curve, ada yang GE punya custom normal inverse curve. So nama dia semua lebih kurang sama, tapi karakteristik dia about the same tapi tak sama. Sama tapi tak identical lah. So you tak boleh kata kalau you pakai IEC normal inverse dengan ANSI punya normal inverse, you akan dapat result yang sama pada plug setting yang sama. Tak. You akan dapat time trip dia lain-lain sikit. Okay, so let's focus on here lah. IEC standard inverse ataupun normal inverse. So kita ada sini, ataupun dipanggil sini 10 second punya curve kan. 3 times, 2 times 10 second curve gitu lah. 10 times 3 second. 10 times 3 second curve dia panggil lah. Sini. So, tapi tak payah nak ingat lah tu lah. Kalau you ingat, you tahu formula, tak ada hal lah. Okay, so kita ada sini TMS1. Kita ada TMS1 sampailah TMS 0.1. So kalau tuan-tuan tengok ni saya pernah ajar lah dalam, ada yang nak, macam mana kita nak check tester buat betul kataan. So kalau katalah masa tu relay yang tengah calibrate ialah relay jenis normal inverse curve. So bawah ni ialah plug setting. Plug setting
multiple plug setting ataupun PSM, plug setting multiplier. Plug setting multiplier ialah ratio kepada actual current ataupun fault current dibahagi dengan kepada set current ataupun pickup current. Contohnya tadi set current kita macam case ni dia set one plug setting ni 1, maknanya 5M lah, 100%. Ataupun primary dia 400M. So kalau plug setting 2 maknanya 2 kali 400 800M lah. 800 bagi 400 dapatlah plug setting 2, plug setting multiplier 2. Okey. Nanti next few slides kita akan go detail sikit macam mana kira PSM ni. So kalau tuan-tuan, ni yang saya ajar tip itu. So kalau tuan-tuan tengok, kalau plug TMS 1 dan PSM dia ataupun plug setting multiplier dia 2 kali, dia akan dapat 10 kali TMS. So macam case ni 10 second. So kalau 10 kali 1 TMS dapat 10 second. Sama juga kalau untuk curve line. So kalau at 2 times PSM, kalau TMS you 0.3, you akan dapat 10 kali 0.3, which is around 3 second. 0.2, 2 second. So senang nak ingat. So kalau you tengok you punya tester dengan buat ni injection, you inject berapa kali ni? So kalau inject 2 kali dapat berapa? Kalau dapat 10 kali TMS, betul lah. Kalau dapat lain, then dia kena check balik lah. Mungkin dia salah setting ke, salah inject ke, salah pakai curve ke. Kan? So ini hanya untuk IEC normal inverse. At 2 times plug setting multiplier, you punya time trip ialah 10 kali TMS. Okay. So TMS makin rendah makin cepat. Okay, so kalau gitulah. Alright. Bawah ni lah tu 3 second standard inverse. So macam mana kita nak calculate the relay operating time from the graph? Senang je. Senang. Jangan buat susah. Kalau you ada calculator, kalau you ada ingat formula, tu lagi senang lah. Tak payah tengok pun dekat graph ni. Sebab graph ni is a representation of the calculation tu lah. Normal inverse ke, very inverse ke. Yang ni kita masih tunjuk normal inverse. So x-axis ialah multiplier, plug setting multiplier. Y-axis operating time. Okay, and then calculate PSM. Calculate PSM, primary fault. PSM ni yang saya cakap tadi. PSM ialah fault current bagi primary current setting. Kalau you pakai secondary fault current bagi dengan secondary current setting. So you dapatlah ratio dia. So that is PSM. So katalah you set tadi primary current setting ialah 400M. You punya fault katalah 1200. So you punya PSM ialah 1200 bagi 400 dapatlah 3 kali. So let's see how much is your trip time. Kalau TMS you 1. So katalah fault current 1200 tadi, PSM you 3 kan. So at 3 kali PSM, you punya trip time at TMS 1 is around 6 second. Kalau PSM you 0.1, it's around 0.6 second. So operating time ialah T kali TMS. Kan? Ni kalau TMS lain-lain lah. Tapi ini pada saya agak pening lah kalau ni. Formula tu mungkin mudah sikit lah. Formula. Okay, nanti kita akan go through lah dia punya formula tu. Okay, so tadi based on graph. Simple. You kena tahu PSM berapa. PSM you punya ratio of fault current over you punya ni. You punya set current. Dan tengok masa tu, tengok yang TMS 1 berapa. So kalau TMS 1 ialah macam case kita 3 kali dapat 6 second. Katalah masa tu you punya TMS setting ialah 0.25. So you punya TMS, you punya trip time sebenarnya ialah 0.25 kali dengan trip time pada TMS 1. Sebab tu saya kata pening. So katalah TMS 1 6 second. So TMS yang you set dalam relay ialah 0.5. So you punya trip time ialah TMS kali dengan trip time at TMS 1.0 lah. Biasa betulkan sikit lah. T-trip at TMS 1. Okay. Itulah. Okay. Betulkan sikit. So T-trip at TMS 1.0. So macam tadi lah.
So every time you kena refer balik ke TMS1 berapa, UMS1 berapa, dan kali dengan TMS lah. Trip time at TMS 1.0 berapa, dan dah kali dengan actual TMS berapa. Kalau 0.5 kalilah 0.5 kali 6 second. Contoh ni kedua lah. Hafal ke tak hafal? Tak hafal lah. You ada phone, Google je. Bila kata okay, sekarang kita nak ni IEC standard inverse sama inverse lah, search Google lah, ingat. So sama juga, kita kena tahu dua, berapa TMS, satu lagi berapa plug setting ataupun set current. Calculate the PSM. Dalam kes ni formula yang setuju ialah IR lah. So dalam kes ni kita tunjuk calculate the PSM. So tuan-tuan nampak sini IR sebenarnya ni ialah PSM lah. IR PSM. Sebab ni saya ambil daripada manual relay apa dah. Tak ingat lah, relay BB kot ataupun relay training lain. So dia pakai IR. So IR sini bukan set current. IR ialah the ratio between your fault current dengan you punya set current lah. Okay. So you boleh calculate the PSM. So dah dapat tahu, you tahu TMS berapa PSM. So you just masukkan dalam formula. Kalau you pakai standard inverse, pakai formula standard inverse. Kalau very inverse, pakai very inverse. Okay. Okay, kita go to example number 1. So kita tengok relay with the following setting. So ni dia pakai normal inverse, masih normal inverse IEC curve. Current setting kita ialah 300 TMS kita ialah 0.32. So berapakah trip time dia at 300 600 dan 3000 So number 1 tadi kita kena cari dia punya plug setting multiplier. Macam mana kita nak cari? So kita tahu current setting ataupun pickup setting ataupun plug setting dia ialah 300 M. So PSM kalau trip time at 300 M, PSM dia adalah 1 M. 1 kali, sorry. 600 M, 600 bagi 300, 2 kali. 3000 M, 10 kali. 3000 bagi 300. So untuk tahu trip time dia, contohnya 301, so 1 ni memang dia takkan trigger lah. Sebab kita kena tengok relay. So macam ni, relay ni dia kata 2 kali ke atas baru dia start to time lah. Tapi you have to refer back to the datasheet of that relay lah. Ada yang exactly on the 1 kali, ada exactly 1.05. So normally kalau set you punya current exactly at the plug setting, dia takkan buat apa-apa. So slightly above je baru dia akan start to pick up lah. Okay, so kita tengok macam case ni. So kalau 300M, 1 kali je plug setting, dia takkan buat apa. So kalau 2 kali 600M, so 2 kali 600M, sini kita tak ada 0.32 kan. Kita ada 0.1, 0.2. So apa kita nak buat? Kita buat cara macam kita buat kalau kita ada graph. So kalau 300M, kita cari time trip 600M, kita cari time trip pada 2 kali pada TMS 1. So pada 2 kali TMS 1 dia akan trip dalam masa 10 saat. So trip time pada TMS 0.32 senang je. Trip time at TMS 1 kali dengan TMS 0.32. So trip time at plug setting 2 ialah 10 saat at TMS 1 kali 0.32. So jadilah 10 kali 0.32 3.2 saat. Itu untuk 600M. Kalau 3000M 10 kali at TMS 1 dia akan trip dalam masa lebih kurang lah 3 second. So 3 second dia akan trip dalam masa at TMS 0.22 3 times 0.32 which is 0.96 second. Okay. So gitulah cara dia. Okay, by graph . So this is, ingat ni PSM ni, jangan confuse PSM dengan plug setting. Alright, dua benda yang berbeza . So ni kita ulang balik lah . So how can you check kalau calibration relay tu betul ataupun tidak? Yang ni saya paparkan menggunakan formula standard inverse, very inverse, EI dan long time standard fault untuk IEC punya type curve . So contohlah, kalau macam tadi kita dah belajar SI, kalau standard inverse, kalau kita inject 2 kali, dia punya trip time mestilah 10 kali TMS. Itu untuk standard inverse. Standard inverse. Kalau inject 2 kali, trip time at 2 kali ialah 10 kali TMS. Macam ni TMS 0.1, 10 kali TMS 0.1, dapatlah 1. 10 kali TMS 0.2 dapatlah 2.
Sum and so on lah. 10 kali TMS 0.1/0 dapatlah 10 second. Itu untuk standard inverse ataupun normal inverse IEC. Kalau very inverse, you kena inject 2.35 kali barulah dapat 10 kali TMS. Kalau you pakai curve very inverse. Kalau extremely inverse, you kena inject 3 kali. Inject 3 kali. You kena PSM tu kena 3 kali barulah dapat 10 kali TMS. So contohnya kalau plug setting use tadi 300M, you kena inject 900M. So 900M, 900 bagi 300 dapatlah 3 kali. So sepatutnya trip time dia ialah 10 kali TMS untuk extreme inverse. Untuk long time standby fault dia jauh sikit lah. So 2.2, you inject 2.2 ataupun 2.2 kali plug setting. Time trip adalah 100 kali TMS. So semua ni kita sebenarnya boleh back calculate daripada formula ni je. So contohnya you nak tahu trip time apa sama dengan 10 kali TMS. So T sebelah sini you gantilah 10 kali TMS. So TMS dah potong. So 10 sama dengan 0.14 bagi IR 0.000 terus 1. So you back calculate lah berapa IR yang you boleh dapat untuk dapat 10 belah sini. Sama juga untuk formula-formula lain. So semua formula boleh back calculate macam tu lah. Tapi yang formula yang cantik dapat nombor macam ni ialah IEC curve. Yang lain-lain semua dapat perpuluhan yang pelik-pelik lah. Susah sikit nak ingat. So standard inverse, normal inverse ni benda yang memang you selalu jumpa lah. So macam ni lah. Okay, cover dah tadi Okay, that's on overcurrent. Now kita go to earth fault pula. So earth fault is protection again, single phase or more phase. Single phase, 2 phase to ground, 3 phase to ground. So semua tu ialah earth fault protection lah. So dia uses relay that measure earth fault current at ataupun zero sequence current lah. So under normal condition, zero sequence current is 0. Kalau current balance semua, zero sequence current kita adalah 0. So kita boleh set kepada sensitive level lah. Sensitive level ni maknanya you boleh set 10%, 5%, 3%. Bukan macam overcurrent you kena set 100% of full load ataupun 110% full load kan untuk pick up dia. Sama macam overload. Tapi kalau untuk ni you boleh set antara 10 to 30%. Kalau you nak lagi sensitif 5% pun boleh lah. So dia bergantung. There's no right or wrong lah in terms of ni. In terms of protection setting. Janji you ada discrimination atas trip lambat, bawah trip dulu. Okay. Alright. So kita ada 3 method lah untuk detect a fault. Detect fault ada 3 method Kalau overcurrent, CT letak dekat kabel, letak dekat tu, dia terus measure directly, lepas tu dia transform ke secondary. The direct measurement, that is dia akan measure directly untuk overcurrent. So kalau untuk a fault, dia ada 3 cara. So dia tak measure secara direct lah. So nombor 1 kita ada residual type. Okay, second type is neutral type, yang ni dekat transformer ataupun generator start point. Ketiga ialah jenis core balance, CT lah. Ini semua yang current measurement. Ada juga kita boleh detect fault secara voltage kan, macam zero sequence voltage. Tapi kita tak cover dalam topik ni. Yang ni kita tunjuk secara pakai CT dulu. So residual connection ni is the most common type yang guna. So it uses the same CT for both overcurrent and fault. So tak perlu additional CT. Additional CT kalau you pakai 4 wire, you perlukan neutral CT. Contohnya kalau untuk LV kan, red yellow blue, you kena ada, untuk neutral you kena ada CT. Kalau untuk HV, red yellow blue dah cukup dah. So you tak perlukan additional CT lah. Kalau untuk LV you kena ingat, kalau ada 4 wire, red yellow blue neutral kena ada CT juga. So possible mal-operation during transformer magnetizing, inrush or motor starting lah because of CT saturation. Ni transformer kecil motor ni jarang lah kita jumpa. Selalu kalau motor besar HV 12 MW, 17 MW yang direct online, lepas tu transformer yang besar-besar 10, 20, 30 MVA ke atas ni. So kalau you menggunakan earth fault ni dekat belah incomer dia sebagai earth fault detection tu, belah incomer you pakai residual type. Obviously residual lah kalau high voltage 33 kV ke atas ni. So there is possibility of masa inrush kan. Inrush tu dia boleh pergi sampai beribu M tu, dia boleh menyebabkan you punya CT jadi terpu, jadi saturated. So bila saturated akan menyebabkan residual current tu tak zero sepatutnya. Mungkin salah satu CT tu dia jadi terpu. So bila dia sumkan
IR, IY, IB, so dia tak dapat lah zero sequence. So zero sequence tu akan ada some value. So it can trigger false punya earth fault lah. So solution dia, you akan selalunya protection relay you, kalau transformer besar ni memang canggih lah transformer ni, protection relay. So you punya earth fault selalunya akan ada second harmonic inrush restraint. Maknanya kalau dia nampak komponen second harmonic current tu inrush, dia akan block you punya earth fault detection pada masa tu lah. Okay. So zero sequence current is very simple. Dia based on Kirchhoff law. So kalau 3 phase 3 wire macam high voltage kan, above 1 kV, 3.3, 6.6, 11 sampailah 132, kita ada 3 wire saja. So under normal condition, IA, red phase, yellow phase, blue phase, IA plus IB plus IC mestilah equals to 0. So the summation of these 3 current ni is what we call as the zero sequence current. So under normal condition, it has to be 0 lah. Kalau kita punya, kalau tak ada fault, kalau tak ada phase to ground fault ke apa. Sama juga untuk 3 phase 4 wire lah. Apa yang extra untuk 4 wire lah, dia akan campur dengan neutral sekali. Sebab ada neutral wire. Okay. So untuk balance 3 phase load, I0 equals to 0. Kalau ada phase to phase fault, contohnya IA dengan IB, you akan still dapat current to 0 lah. Sebab IA sama dengan IB. So dia akan sum jadi 0 juga. Alright. So I0 is the zero sequence current lah. So benda ni kita tak go detail lah. Siapa yang nak buka boleh buka buku third year ke, power system 2 ke power system 1, you akan mentelaah balik lah. Cuba faham balik apa itu zero sequence current, negative sequence current, positive sequence current. So this is relationship lah. IA macam red phase current dengan positive sequence current, negative sequence current dengan zero sequence current lah. So IB is A squared kali I1 plus I2. So you boleh tulis lah. So kalau I4 ialah 3 kali zero sequence current. So just for info lah, A is 1, vector 1, angle 120 darjah lah. A squared 1 240. Okay. So satu campur ni kena buka balik lah. So kita tak go detail lah. So basically summation zero sequence current macam ni lah. So this is what you are measuring 3I0 lah. So that is the earth fault lah. So dipanggil residual sebab ni residual ataupun summation connection lah. So under normal condition, IA akan ada reading, IB ada reading, IC ada reading, and they should be about balance. Tapi at this point, by Kirchhoff law, IA plus IB plus IC, because they are 120 degrees apart and balance, so there will be no zero sequence current flowing in here lah, in this circuit. Katalah salah satu phase ada phase to ground, katalah blue phase to ground. So IA plus IB normal current pergi ke load, tapi IB katalah zero katalah dia short terus ataupun high current. So the summation of IA plus IB plus IC will not be zero by magnitude, and also the angle will not be at zero lah. So there will be some current flowing in this circuit lah. So kalau dia big enough, it will trigger the earth fault relay lah. So depending on the earth fault setting. Sebab setting you rendah kan, 5%, 10%, 30%. Okay. So earth fault, ni yang second type, earth fault neutral connection. So use at generator or transformer neutral star point to earth. Sometimes also known as standby earth fault lah. So ni you punya generator, ataupun kalau ni transformer delta star, you punya star akan ada earthing juga macam ni. So you akan pasang you punya CT satu dekat you punya daripada star point going to earth. So kalau ada, sebab earth fault ni, kalau zero sequence current ni dia akan main dekat that voltage level je. Contohnya kalau you ada delta star transformer, zero sequence fault ni dia tak akan flow sampai ke contohnya 11 kV 415 delta star kan. So 415 punya earth fault dia tak akan flow pergi ke atas sebab dia akan break kat situ lah. So dia kena return balik ke source. So this neutral current, this neutral CT ni dia boleh measure that returning current lah. So the return current will go back to the source, which is your secondary here lah, ataupun to your generator lah. Secondary tu kalau untuk transformer lah. Tapi kalau you pakai transformer star-star, then there's a continuity lah between those two ni voltages So kena tunjuk dengan zero sequence diagram memang nampak lah, tapi kita tak
Kita tak go detail lah. Itu memang third year university punya material lah. Kita ni application engineer, belajar untuk apply and practice. Alright. Apa lagi? Ni yang jenis core balance T ya, yang jenis ketiga. All 3 or 4 wires ah. Kalau 3 ni untuk 3 wire system lah. Kalau 4 mana radially neutral, kena pass through the core balance T ataupun ZCT. So under non-earth fault condition, fluxes produced by the conductor sum to 0 lah. Dia macam you pakai 3 core cable, 4 core cable. Kalau under normal condition, 3 core tu dia, each core tu akan produce its own magnetic field. Tapi sebab 3 phase tu dia in a trefoil manner, macam piramid segitiga tu, lepas tu the magnetic field produce is somewhat 120 degrees apart, so they cancel out each other lah. So there's no magnetic flux being produced from that conductor lah. So under normal condition, the sum is 0. So there is no secondary current lah being induced here. So katalah salah satu phase ni a fault. So maybe voltage ni go to 0, high current, these two current maintain sama. So current ni sama, so it will produce a magnetic flux which will be induced within this core balance CT ataupun ZCT. So dia akan trigger lah a secondary current which will, kalau big enough dia akan trigger lah. So sebab kalau dia selalu jumpa ZCT dengan ELR kan, ELR selalu setting rendah 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 am, 3 am, 5 am kan. So ni jenis core balance connection lah. Ni yang macam you ada jumpa dekat rumah you lah. ELCB dalam dia actually ada magnetic ring. So ada dua live neutral masuk, so live current pergi dan current return. So kalau normal tak ada leakage, current pergi dan current return sama je value. Kalau ada leakage, current pergi lebih, current return kurang. So dia akan induce flux. So there will be flux in this magnetic ring ni ataupun core dia. So dia will it will trigger lah dia punya trip release. Okay. Right. Itulah example lah residual current circuit breaker. Simple lah. So kena ingat ZCT, kalau 3 phase 3 wire, 3 wire kena masuk dalam ZCT. Kalau 3 phase 4 wire, 4 wire kena masuk. Other form of earth fault protection, large fuse and MCCB lah. And MCB dia do not provide good earth fault, tapi kalau earth fault tu lama-lama dia akan jadi large overcurrent lah. So in a way dia boleh jadilah juga a backup to the earth fault protection lah. Tapi dia not too sensitive. So may not be sensitive enough to detect the low earth fault current. So tapi for LV ni earth fault dengan overcurrent ni normally there's no different, because kita punya start point transformer ataupun generator tu is solid earth. So bila earth fault dengan overcurrent, the value when you calculate will be about the same. Sometimes a fault will be higher than your overcurrent lah. Cuma kalau lah you punya fault tu bukan bolted fault kan, maknanya ada some impedance itu yang kita worry lah. Dia leakage tapi not enough to trigger the overcurrent of your fuse or the overcurrent of your MCCB ataupun MCB. Itu yang kita worry kalau yang bukan bolted fault lah. So a fault ni is a unbalanced punya fault. The only balanced fault is 3 phase to ground ataupun 3 phase fault saja. So for that reason generally loads above 30 kW akan fitted dengan earth fault protection. Okay. It depends lah. So kalau motor selalunya lebih 30 kW, depends lah. Kalau go to certain plants, dia dah ada standard sendiri kan. Shell, DEP, Petronas, PTS. So dia dah define. Above 45 kW baru ada earth fault. Kalau macam 30 kW ni, you go to Toyo punya engineering specification, they come this recommendation lah. So kalau plant tu selalunya buat dengan Toyo punya engineering spec, Japanese Toyo engineering spec, so normally anything above 30 kW dia akan ada a fault lah. Tapi sekarang ni sebab kalau yang motor-motor kecil bawah 30 kW pun you dah ada CT yang sama, so you boleh ada a fault juga, tapi you pakai residual lah sebab CT yang sama untuk overcurrent, so you can just use that same CT by calculation untuk guna earth fault lah. Okay. So smaller motors overcurrent protections must be set to allow detection of minimum earth fault current.
So this one depending on masa buat power system study tu lah. Masa buat fault punya current, what is the minimum fault? Katalah betul-betul ada fault dekat sistem, minimum fault berapa? So overcurrent tu kenalah pick up. Sebab motor kecil-kecil dia tak equip dengan earth fault protection. Contohnya motor 1 kW, 2 kW. So you kena make sure MCB tu dia boleh detect lah that current. Kalau tak dia akan tunggu sampai current tu jadi besar lah. Maknanya damage teruk dulu lah baru overcurrent trigger. Okay, earth fault relay same function dengan overcurrent relay. Big difference is the current setting lah. In terms of TMS, kalau IDMT TMS tak ada beza, sama je. Cara kira sama. Kalau pakai nombor universe sama juga cara kira. Cuma set current dia yang earth fault of course rendah lah, 10%, 5%, 15%, 20%. Relay types used, kita ada instantaneous, earth fault 50G, nombor 50 instantaneous lah, ingat ANSI. G sebab represent earth fault lah. Kalau tak ada G, 50 je instantaneous overcurrent. So IDMT earth fault 51G dengan definite minimum time 51G jugalah nombor dia. Anything ada delay terus jadi 51. So typical setting use is 10 to 20%, not advisable to go beyond 30% of full load current lah. Advantages, greater sensitivity sebab plug setting you rendah, you set 10%, 20%. Faster operation, low TMS. Low TMS sebab you tak perlu discriminate sampai multiple voltage level. Contohnya kalau 415, you punya fault cuma kena disconnect sampai ke incomer 415 saja. So above that dah transformer dah ada isolation dah, delta star semua tu. So at transformer 11 kV side, that one is another new fault punya disconnection. So you tak perlu discriminate pun antara 415 dengan 11 kV. Okay, so easier to coordinate, there is no connection lah between different voltage level lah. Okay. Combined overcurrent fault, ni relay dulu suitable for 3 wire system lah. So dia ada dua jenis, satu yang 2 overcurrent plus 1 earth fault, 3 overcurrent plus 1 earth fault. So kalau yang relay lama you akan nampak ada 3 relay. So 2 relay red blue dia akan pakai untuk overcurrent, relay yellow tu bukan untuk yellow overcurrent, dia akan pakai untuk earth fault. Sama jugalah untuk ni. So suitability for 3 wire, yes. Untuk 4 wire tak boleh sebab dia neutral, dia extra. So number of terima ada 3. Kalau untuk LV yang 3 overcurrent plus 1 fault sesuai lah untuk 4 wire system. Application MV, yang ni MV atau LV. So arrangement red, earth fault, blue. Red fault dengan blue face lah. So yang ni ada 2 casing, red, yellow, blue. Satu-satu lah. Maknanya ada 2 casing, 1 casing untuk overcurrent, 1 casing untuk earth fault. Okay, arrangement for static relay not common for 1 casing. So selalunya static relay, numerical relay dia dah ada dah 3 overcurrent, 1 earth fault lah. Tapi you boleh wire up juga kalau 3 overcurrent, 1 overcurrent tu sebagai earth fault. Yang yellow tu. Protection for yellow phase either by red yellow, yellow blue overcurrent lah. For phase fault or earth fault relay. Yellow overcurrent to protect for yellow neutral fault lah. Okay, so let's tengok contoh lah. So ni yang jenis 2 overcurrent plus 1 earth fault. So kita CT tetap 3. So overcurrent ni akan measure direct daripada CT red, yellow, blue pun akan measure direct dari CT blue. Tapi untuk earth fault dia akan measure 3 CT. So red, yellow, blue. So red plus yellow plus blue under normal condition mestilah zero current, zero sequence. Dia mestilah zero current. So bila salah satu ada phase to ground fault, dia akan ada current flow lah in this circuit going through the earth fault relay. So untuk medium voltage system, dia akan boleh detect untuk earth fault 3 phase dia boleh detect. Okay, untuk overcurrent, phase to phase red yellow dia boleh detect. So yellow blue boleh detect, blue red boleh detect, dengan blue boleh detect lah. So red neutral, yellow neutral, blue neutral tak ada sebab kita tak ada neutral lah. So indirectly dia masih juga cover face to face punya fault lah. Untuk yellow face, red yellow dengan yellow blue. Untuk blue red, kalau face to face, red pun akan detect, blue pun akan detect. So walaupun dia kata sini 2 overcurrent 1 fault, walaupun overcurrent di yellow face tetap akan didetect oleh current lain lah. Sebab kalau face to ground memang fault relay ni akan detect. Tapi kalau face to face, red yellow ataupun yellow blue, this relay will still detect lah. Okay, same goes lah untuk LV. A fault dia akan detect belaka
earth, yellow earth, blue earth. So red yellow akan detect, yellow blue akan detect untuk yellow blue phase. Kalau red neutral, red akan detect, yellow akan detect, yellow neutral, blue akan detect lah. So dia cover dah semua, tak ada yang tertinggal lah. Alright. So these are the typical OSCEF connection yang you akan jumpa lah. So macam ni 3 phase 3 wire, face to face. Yang ni kita jarang-jarang jumpa lah, phase Peterson coil and unearthed system. Saya pun tak pernah jumpa tempat mana yang pakai jenis macam ni. So macam ni overcurrent saja. So earth fault protection only if earth fault current is not less than twice phase overcurrent lah. So mungkin in this case kalau ada phase to ground pun dia punya current tinggi sama ataupun tinggi lagi daripada dia punya phase overcurrent. So dia tak perlukan opt for another overcurrent lah. Alright, 3 phase 3 wire, 3 phase 4 wire lah. So this one you would normally see in the LV side lah. MV kalau solid earth possible to see lah this kind of protection. So I think you go to 132 ke 275, fault ni tak banyak sangat digunakan lah, melainkan dekat local protection dekat substation tu sendiri. Kalau between substation rasa tak ada. And then for the last one 3 phase 3 wire, kita pakai 2 overcurrent plus 1 off fault. So phase element must be in the same phase at all station. So a fault setting may be less than the full load. Okay. Alright. Okay. Ada soalan boleh tanya dalam komen tu lah. So if you think this material is good, please share this material to your electrical friends. And do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly lah at cruxofee@gmail.com. Thank you.